Muy buenas tardes, iglesia. Hola, buenas tardes. Oh, good afternoon, everybody. Mientras que se sientan, While you all sit down, mi nombre es Jesús Montiel, como lo acaba de decir Pastor. like Pastor said, today I'm going to share my testimony. My name is Jesús. Oh, my name is Jesus Montiel. Sorry. Bueno, soy parte del equipo de aquí, Church on the Hill Latino. And I'm part of the leadership team here at Church on the Hill Latino. Y como dijo, sí, voy a compartir mi testimonio. And like he shared, I'm going to share my testimony with you today. Pero primero de eso, me gustaría orar. But before we get started, I'd like to pray for all of us. Señor, te damos gracias por este día. Lord, we thank you for today. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos encuentre en donde estemos. We ask that your Holy Spirit meet us where we are. Te pido que hables a cada persona en este santuario y los cubras con tu presencia en el nombre de Jesús. I ask that you speak to every person in this sanctuary and cover them in your presence. In Jesus' name, amen. Amén. Ok, como está ahí, el nombre del mensaje ahora es Tu testimonio es poderoso. Like it's mentioned there, today's message is your testimony is powerful. ¿Pueden repetir conmigo? Tu testimonio es poderoso. Can you repeat with me? Your testimony is powerful. ¿Listos? Tu testimonio es poderoso. Your testimony is powerful. Ok, ahora, ¿qué es un testimonio? So what is a testimony? Para los que no saben, For those that don't know, un testimonio es una historia personal de la obra transformadora de Dios en la vida de una persona, go ahead. compartida para glorificar a Dios y motivar a otros. A testimony is a personal story of God's transformative work in an individual's life, shared to glorify God and encourage others. Y ahora voy a compartir algo muy personal con ustedes, And today I get to share something very personal with you, no para glorificar mi pasado not to glorify my past y no para glorificar mi dolor, and not to glorify my pain, sino para glorificar a Jesucristo, que extendió su mano a mi vida quebrada y la transformó por completo. but to glorify Jesus Christ, who reached out to a broken life and completely transformed it. Y sí estoy nervioso, ¿eh? And yes, we are very nervous. Pero me gustaría empezar con un versículo para calmar los nervios. But I'd like to start with the verse to calm our nerves. Apocalipsis 12:11. Revelations 12:11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. And they defeated him by the blood of the Lamb and by their testimony, and they did not love their lives so much that they were afraid to die. Bueno, para mí todo comenzó en Guadalajara, México, 1985. For me, it all started in Guadalajara, Mexico in 1985. Bueno, eso es lo que me dicen. Well, that's what they tell me. Mis primeros recuerdos de infancia son muy buenos. And my first memories as a child are actually very good. Como pueden ver en las fotos, era un niño muy feliz. And as you can see in the pictures, I was a very happy child. En realidad, tuve una mamá y un papá que me amaron mucho, And I had a mom and a dad that loved me very much, junto con una familia en donde tenía mucho cariño y atención. along with the family who cared for me and gave me a lot of attention. Y también me acuerdo que tenía todos los juguetes que yo quería. And I also remember I had all the toys that I wanted. En realidad, todo lo que un niño puede soñar. Really anything that a kid could dream of. Por un lado, mi vida era perfecta y por el otro, pues la verdad, estaba quebrada. In one part, it was perfect, but the other part, it was very broken. Porque lamentablemente, por muy buena que sea tu vida, en un mundo caído, lo más probable es que encuentres pecado y sufrimiento alrededor tuyo. Because unfortunately, no matter how life or good is, in a fallen world, you will more likely encounter sin and brokenness around you. Vengo de familias complicadas, And I come from a complicated family, en donde Dios y la religión pues sí existían, pero Dios estaba muy lejos de las decisiones y las acciones. where God and religion existed, but God was really far from their actions and their decisions. Ven, mis padres han estado divorciados desde que yo tengo memoria. See, my parents were divorced since I can remember. Así que me encontraba en medio de una relación familiar difícil. And I was, in my early memories, I was in between a very difficult relationship. En mis primeros recuerdos pasaba mucho tiempo con mis abuelos. And in my early memories, I spent a lot of time with my grandparents.
En sus momentos de soledad sin mis padres, pues la verdad sí me sentía solo y abandonado. And in my moments of solitude without my parents, I felt very alone and abandoned. También me acuerdo que tenía muchos problemas internos y la verdad no tenía la confianza para decirlo a alguien. And I actually had a lot of internal problems, and I didn't feel comfortable to talk to anybody about them. Eso me convirtió en un niño muy callado. So I turned into a very quiet kid. En momentos de soledad, el enemigo estuvo presente, And in the moments of solitude, the enemy was very present, diciéndome cosas como, no deberías de estar vivo, no vales nada. saying things to me like, you shouldn't be alive and your life is worthless. Al mismo tiempo, con pensamientos de lujuria que no sabía cómo controlar. And at the same time, I had lustful thoughts that I did not know how to control. Ahora sé que el enemigo me ha estado atacando desde los 4 años, And now I know that the enemy has been attacking me with these feelings since I was 4 years old. pero Dios, en su misericordia, pues por algo puso a mis abuelos. And God in His mercy, for some reason, placed my grandparents in my life. Ellos entraron y ayudaron a criarme también. They stepped in and also helped raise me. Me inculcaron buenos valores. They instilled good moral values. Lo más importante es, me hablaron de Jesucristo. And the most important thing is they taught me about Jesus Christ. En Proverbios 22:6 Proverbs 22:6 says, dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. direct your children onto the right path, and when they are older, they will not leave it. Ahora, mis abuelos no eran perfectos, pero eso no fue necesario. My parents were not perfect. My grandparents were not perfect, but that wasn't necessary. Sus oraciones, Their prayers, su buen ejemplo, their good example, su fe, their faith, dejaron una huella imborrable en mi vida. they left a mark in my life that cannot be erased. Gracias a esto, pude sentir el Espíritu Santo desde los 5 años. But because of this, I was able to feel the Holy Spirit around age 5. Incluso antes de saber nada, pues la mano de Dios ya estaba sobre mí. So even before I knew God, His hand was already on my life. Ahora, mi papá ya se había venido a los Estados Unidos por su propia cuenta So my dad had already come to the United States alone, y yo me vine con mi mamá desde los 6 años. and then I came with my mother when I was 6. Entré a un mundo completamente nuevo. And I stepped into a completely new world. Mis padres vivían en diferentes estados, uno aquí en Oregon y el otro en Colorado. My parents lived in 2 different states. One lived here in Oregon, and the other one lived in Colorado. Y la verdad, dejé de recibir la palabra de Dios. And truthfully, I stopped receiving the Word of God. Poco a poco, pues me fui alejando de la fe. So slowly and slowly, I began to drift away from the faith. El Salmo 119, verso 10, Psalm 119 will tell us, dice esto: me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos. I have tried hard to find you. Don't let me wander from your commands. Pero yo me alejé. But honestly, I wandered away. Me costó adaptarme a un nuevo país, a una nueva cultura, I really struggled to adapt to a new country and a new culture, a un nuevo padrastro, a una nueva madrastra. to a new stepdad, a new stepmom. Encima de eso, pues el acoso escolar de todos los días. And also, I faced bullying at school every day. Pues para protegerme, no me di cuenta que poco a poco estaba construyendo un muro alrededor de mi corazón. And to protect myself, I slowly started building walls around my heart. Aprendí a sobrevivir protegiéndome con enojo, con orgullo, con una actitud de cero tolerancia a la falta del respeto. Me creció una piel dura para poder defenderme. And I learned to survive by protecting myself with anger, with pride, with a zero tolerance attitude toward disrespect. I developed a thick skin to defend myself. En mi adolescencia, todo ese quebrantamiento me convirtió en un adolescente muy problemático. And so by my teenage years, as a broken teenager, I got into a lot of trouble in my teen years. Es posible que puedan notar eso en la foto, no You can sé. possibly see it in the face there. Empecé a faltar el respeto a mis padres y a cualquier autoridad. So I started disrespecting my parents, and I had I didn't like authority. Y ese camino me llevó directamente a los amigos equivocados. And that path just led me straight to the wrong friends. Chicas, drogas, sexo, robos, pandillas, peleas en la escuela. Todo esto se convirtió en un estilo de vida. It was girls, drugs, sex, theft, gangs, fights at school. This all became a lifestyle to me.
Como adolescente creí tener todo el control, pero la verdad es que el pecado me controlaba a mí. As a teenager, I thought I had everything under control, but the truth is that sin was controlling me. Empecé a actuar como si fuera mi propio Dios, In many ways, I acted as if I were my own God, actuando en todos mis deseos. acting in all of my desires. En Jueces 21:25 Judges 21:25 tells us, nos dice esto: en esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. and in those days Israel had no king, all the people did whatever seemed right in their own eyes. Ese fui yo. This was who I was. Ahora, después de años de vivir de esa manera, a los 18 años comencé a enfrentar las consecuencias de mis decisiones. So after living this life for many years, at 18, I started facing the consequences of all my choices. Como dice Gálatas 6:7. Let's read Galatians 6:7. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Y la verdad caí en una depresión fuerte. And the pain caused me to go into a very deep depression. No sentía a Dios, pero el enemigo estaba muy presente. I didn't feel close to God, but the enemy felt really close to me. Él me estaba recordando lo mismo que me decía desde los 4 años, He was there telling me what he'd been telling me since I was 4 years old, que mi vida no valía nada y que la terminara por completo de una vez. that my life was worthless and that I should just end my life completely. Honestamente, estuve muy cerca de quitarme la vida. And honestly, I was very close to taking my life. No pude hacerlo porque causaría mucho dolor a todos los que me querían. But I couldn't go through with that because I know the suffering it would cause to those that I loved. Pero lo que sí pasó es que perdí confianza en el mundo. But what did happen is that I lost all the trust in the world. Adopté nuevos sistemas de creencias. I adopted new belief systems. Sabía que había sido creado, pero ya no creía en el Dios de la Biblia. I knew I had been created, but I did not believe in the God of the Bible. No podía confiar en ninguna religión. Hay demasiadas. I couldn't trust in any religion because there's so many. Pensaba que la Biblia había sido escrita por hombres para imponer su propia ideología. And I thought that the Bible was written by man to push their own ideology. Pues me quedé vivo, pero espiritualmente muerto. While I stayed alive, I spiritually was dead. Así como dice en Efesios 2:1. In Ephesians 2:1, Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. once you were dead because of your disobedience and your many sins. Esa era mi realidad. That was my reality. Ahora, después de años sufriendo solo, a los 21 años, So after years of suffering alone at the age of 21, mientras trataba de regresar a la oscuridad, as I tried to walk back into the darkness, Dios puso una luz enfrente de mí. God placed a light right in front of me. Conocí a la mujer que ahora es mi esposa. I met the woman that now is my wife. La conocí en una celebración de bodas. I met her at a wedding celebration. Y hasta el día de hoy, a mí me gusta decir que Dios me mandó un ángel. And to this day, I like to say that God sent me an angel. Porque desde ese día el comienzo de su plan perfecto de salvación empezó en mi vida. Because since that day, it was the beginning of a perfect plan of salvation for my life. Lo increíble es que mientras Dios estaba teniendo un plan para mí, también tenía un plan perfecto para ella. And the amazing thing is that while God had a plan for me, He also had a perfect plan for her. Ahora, cuando la conocí era madre soltera y caminaba la vida con su hija de 3 años. So when I met her, she was a single mother and she had a 3-year-old daughter. El padre no estaba presente y ella pues hacía todo lo posible por proteger y cuidar a su pequeña. And the father was not in the picture, and she did everything she could to protect and care for her little girl. Como pueden ver en la foto, Like you can era see- una niña preciosa. Like you can see in the picture, she was a beautiful child. Me gusta decir que las dos llegaron a mi vida como una bola de demolición, I like to say they both came into my life like a wrecking ball. porque de la noche a la mañana no nada más fui novio, me convertí en un padre también. Because overnight, I wasn't just a boyfriend, I also stepped into the role of a father. Cuando conocí a mi esposa primera vez, lo que me captó el corazón no fue su belleza, When I first met my wife, what captured me wasn't just her beauty. era como amaba a su hija. Ella era una madre increíble It was the way she loved her daughter. She was an incredible mother. y la vi luchar por su futuro. And I watched her fight for her future.
Ella tomaba el autobús con su pequeña hija para terminar sus estudios de la high school. She would take the bus with her little girl to high school so she could get her high school diploma. Y unos meses después me tocó estar ahí para tomar la foto de su graduación. And a few months later, I got to take the picture of her graduation. Los dos queríamos dejar nuestras antiguas vidas y empezar nuevas vidas juntos, con una historia mejor, con un futuro mejor. We both wanted to get out of our old lives and start a new life with a better future. Porque detrás de su sonrisa y su actitud alegre, Because behind her smile and her uplifting, joyful spirit, ella también llevaba heridas profundas, el dolor de una infancia muy traumática she also carried wounds from her painful, traumatic childhood. y decisiones que la dejaron cargando con una gran vergüenza. And choices that left her carrying a lot of shame and guilt. No fue nada fácil, tuvimos que aprender a adaptarnos, a generar confianza para convertirnos en una familia. And it wasn't easy. We had to learn to adapt and build trust as a family. Pero desde el primer día yo estaba llamado para estar ahí para las dos. But from day one, I was called to be there for the both of them. Era una responsabilidad, creo que Dios puso en mi corazón. And it was a responsibility that God had placed in my heart. Una que no comprendí mucho, pero sentía profundamente. It was something that I didn't understand, but I felt very deeply. Ahora, al mirar atrás, veo claramente que este fue otro paso en el plan de Dios de salvación y restauración para los tres. And looking back, I can clearly see that this was another way that God stepped in to give us salvation and restoration to the three of us. Como está escrito en Jeremías 29:11. As Jeremiah 29 will tell us, Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno, no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. I know the plans that I have for you, says the Lord, the plans for good and not for disaster, to give you future and a hope. Pero primero tuvimos que pasar por el infierno aquí en la tierra. But first, we really had to go through hell here on earth. Nos enfrentamos con dificultades financieras, We faced a lot of financial struggles. estuvimos cerca de quedarnos sin hogar We're very close to being homeless. y nuestra relación se volvió realmente tóxica. And our relationship was very toxic. En el proceso, pues fuimos bendecidos con dos hermosos niños But in that process, we were blessed with two beautiful boys. y esto fue años después. And then years later, that passed, Llegamos a un punto en donde habíamos alcanzado nuestras metas de la vida. we felt that we'd got to a point where we reached some of our goals. Trabajos estables, We had stable jobs, familia sana, a healthy family, financialmente estable. and we were financially stable. Sin embargo, a pesar de tener todo lo que soñábamos, seguíamos viviendo en un desierto espiritual. Yet despite of having everything that we thought we dreamed of, we were still living in some sort of spiritual desert. Debería haberme sentido satisfecho, pero en el fondo persistía un vacío. I should have felt content, but deep down a void persisted. Something essential was missing, and I just couldn't understand what it was. Sabía que estar juntos era bueno, pero no era suficiente para llenar esa hambre espiritual. I knew that being together was good, but it wasn't enough to fill our spiritual hunger. Ahora déjame les cuento una historia. Un día, un familiar cercana So I'll tell you a story. One day, a close family member comenzó a partir su encuentro con Jesucristo. started sharing about her encounter with Jesus Christ. Ella había encontrado una iglesia y empezó a compartir con mucha pasión. She had found a church, and she started sharing with a lot of passion. Ella no sabía mucho, pero compartió la palabra con nosotros. She didn't know much, but she started to share what she knew. Por supuesto, yo pensé que estaba loca. And of course, I thought she was crazy. Pero no quiero decir mucho porque ella está aquí en este santuario And I'm not ahorita. going to say much because she's in the sanctuary today. Y no voy a decir su nombre. And I'm not going to say her name. Rosa Martínez. Rosa Martinez. Ahora, yo como siempre And as always, le pregunté muchas preguntas I had a lot of questions for her hasta que estuvo agotada y ya no tuvo más respuestas. until she was exhausted and she had no more answers to give me. Pero algunas de sus respuestas se quedaron grabadas en mi mente. But some of these answers were stuck with me forever. Esto es lo que me dijo. This is what she told me. Dijo que solo hay un Dios, el Dios de la Biblia. She said, there is only one God, and that is the God of the Bible. Y su palabra era perfecta, porque los autores humanos escribieron bajo la guía del Espíritu Santo. And his word was perfect because the human authors wrote this under guidance of the Holy Spirit.
Y si no está en la Biblia, no era la palabra de Dios. And if it's not in the Bible, it's not God's word. Ella no sabía, pero plantó una semilla en mí. She didn't know it, but she planted a seed in me that day. Y ella no lo sabía, pero su testimonio fue poderoso ese día. And she didn't know it, but her testimony was powerful for me that day. Porque fue suficiente para ablandarme un poco el corazón hacia la Biblia. Because it was just enough to soften my heart to understand or try to understand the Bible. Porque en esa época yo y mi esposa pues estábamos pensando en terminar nuestra relación. Because in that season of life, my wife and I were seriously thinking of ending our relationship. Y necesito ser honesto aquí. And I have to be honest in this part. No fue completamente por su culpa de ella. It wasn't just because of her fault. Es porque yo estaba fallando en liderar como hombre. It was because I was failing to lead as a man. No podía admitir mis errores. I couldn't admit my mistakes. No podía ser humilde. I couldn't be humble. Y era muy egoísta. And I was very selfish. La verdad es que el enemigo aún me tenía atrapado en mis pecados. The truth is, the enemy still had me trapped in my sins. En mi interior seguía luchando con muchos problemas. In the inside, I was still fighting with many internal problems. Uno de ellos era la lujuria. And one of them was lust. Eran tentaciones que buscaban arrastrarme para ser infiel a ella. There were desires that were trying to pull me toward being unfaithful to her. Y esta es una verdad que yo aprendí. And this is the truth that I learned. Si un hombre no enfrenta las batallas de su propio corazón, eventualmente romperá el corazón de la mujer que está a su lado. If a man doesn't face the battles of his own heart, he will eventually break the heart of the woman that is beside him. Y eso es lo que estaba haciendo, rompiéndole el corazón. And that's what I was doing to her, breaking her heart. Mi esposa no necesitaba un hombre perfecto My wife did not need a perfect man, y no necesitaba que yo ganara más dinero. and she didn't need me to make more money, No necesitaba que yo fuera más macho. and she didn't need me to be more macho. Ella necesitaba que yo estuviera presente, She needed me to be present, que yo fuera humilde to be humble, y que mis ojos solamente la vieran a ella, and that my eyes would be only for her, que le diera el amor y el respeto que se merecía. and that I would give her the love and the respect that she deserved. Les voy a contar el momento cuando casi terminamos todo. And this is the moment where we almost ended everything. Y mi oración es que esta historia sea de bendición para alguien aquí. And I pray that this story will bless someone that is here today. Ya habíamos acordado de terminar nuestra relación por So completo. we had agreed that our relationship was completely over. Y ella ya había dado un depósito para un nuevo departamento. And she had given a deposit for her new apartment. Estaba lista para empezar una nueva vida sin mí y yo también. And she was ready to start her life without me, and so was I. Y mientras estaba sentado ahí viéndola empacar sus cosas, As then I watched her sit there, I was sitting there watching her pack her things. finalmente se volvió real. It finally became real. Me pregunté, And I asked myself, ¿qué estoy haciendo? what am I doing? ¿Estoy realmente a punto de dejar que mi familia se aparte? Am I really about to let my family fall apart? ¿Estoy listo para verla con otro hombre? Am I ready to see her with another man? ¿Estoy listo para ver a mis hijos crecer con otro padre? Am I ready to watch my kids grow up with the second father? Y estaba a punto de hacerles a mis hijos lo mismo que me destrozó cuando yo era niño. And I was about to do the same thing that broke me as a child. De repente todos mis recuerdos de infancia vinieron a mí. But then suddenly all my childhood memories came rushing back. El sentimiento de soledad, The feeling of being alone, de confusión, confusion, la necesidad que yo tenía de tener a mi papá ahí todos los días, the desperate need that I had to have my father with me every single day, el dolor de crecer sin mis padres juntos. the pain of growing up without my parents being together. Estaba a punto de repetir el mismo ciclo que yo intentaba no hacer. And I was about to repeat the same cycle that I was trying to avoid my whole life. Ahí mismo yo sabía que tenía que luchar por mi familia, In that moment, I knew I had to fight for my family, pero verdaderamente luchar, but truly fight, no con orgullo ni con excusas, and not with pride or excuses, sino con humildad, con honestidad y con un corazón listo para cambiar. but with humility and with honesty and with a heart that would be ready to change. Ahí me di cuenta, no podía dejar que ella se fuera, And I realized that I couldn't let her walk out. no podía perder a mi familia. I could not lose my family.
En ese momento me dio miedo porque la verdad ya nos habíamos hecho mucho daño. And in that moment, I was scared because we had already done a lot of damage to each other. Hasta este día no sé por qué, pero me dio otra oportunidad. And until this day, I don't know why, but she gave me another opportunity. Creo que ella tampoco supo por qué. I don't think she even knew why. She gave me another chance. Aunque fue una gran noticia, And even though it was great news, aún no sabía cómo avanzar. Necesitaba una intervención divina, la verdad. I still didn't know how to move forward. I needed a divine intervention. Un mes después, Dios intervino de una manera muy poderosa. And a month later, God intervened in a very powerful way. ¿Ustedes han escuchado la parábola de la oveja perdida? Have you heard of the parable of the lost sheep? Lo encontramos en Lucas 15, del 1 al 7. We'll find it in Luke 15, 1 through 7. Vamos a leerlo Let's juntos. read it together. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de la mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. The tax collectors and other notorious sinners often came to listen to Jesus teach. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. This made the Pharisees and the teachers of religious law complain that he was associating with such sinful people, even eating with them. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. So Jesus told this story. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? If a man has 100 sheep and one of them gets lost, what would he do? Won't he leave the 99 others and go into the wilderness and search for the one that is lost until he finds it? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. And when he was found, he will joyfully carry it home on his shoulders. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. When he arrives, he will call together his friends and his neighbors, saying, "Rejoice with me because I have found my lost sheep." De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extravieron. And in the same way, there will be more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over 99 others who are righteous and have not strayed away. Ahora, esta parábola enseña el inmenso amor y compasión que Dios tiene por cada individuo This parable teaches the immense love and compassion that God has for each individual, y que a Él no importa cuán perdidos pueden estar. and that He doesn't care how lost you are. Su prioridad es rescatar y restaurar a los que están perdidos. His priority is to rescue those who were lost. Y cuando han sido encontrados, hay una gran celebración en el cielo. And when someone is found, there is a great celebration in heaven. También sirve como un llamado a la acción, animando a los creyentes a adoptar el corazón de Dios y buscar activamente a aquellos que están perdidos en lugar de juzgarlos o ignorarlos. It also serves as a call to action, encouraging believers to adopt God's heart, to actively seek for those who are lost rather than judge them or ignore them. A mirar atrás en mi vida, una cosa queda clara. When I look back at my life, one thing is very clear. Yo fui la oveja perdida en la que Jesús habla. I was one of those lost sheep that Jesus talks about. Antes de saber esta historia, primero la viví. And before even reading this story, I had lived it. Y déjenme les encuentro cómo me encontró. And let me tell you how Jesus found me. Un domingo por la mañana, trabajando, iba conduciendo por las montañas de Colorado, lejos de la gente, lejos del ruido y sinceramente lejos de Dios. And one Sunday morning while working, I was driving deep through the mountains of Colorado, and it was far from the noise, far from people, and honestly, very far from God. En las montañas, las estaciones de radio no funcionaban muy bien. And in the mountains, the radio stations didn't work very well. La única estación que podía escuchar claramente era la de estación cristiana. And the only station that clearly came through was a Christian station. Era un predicador que predicaba de la Biblia. And it was a preacher who talked directly from the Bible. Normalmente simplemente yo le apagaba esa estación. Normally, I would just turn off the radio at that point. Pero ahora con un corazón ya más quebrado, But me, with a broken heart, mientras escuchaba las palabras de la Biblia, pues no tenía mucho sentido para mí, la verdad. as I listened, I couldn't fully make what the passages were saying.
Pero el predicador tenía un don especial But the preacher had a very special gift. y ese es explicar la escritura de una manera que un niño de 5 años podía entenderla. And it was to explain the scripture as he was telling it to a 5-year-old. Y cuando la entendí, And when I understood it, fue como si Dios mismo entrara a la camioneta y pusiera su mano sobre mi corazón. it was like if God himself entered into the truck and placed his hand on my heart. Y en ese momento el Espíritu Santo descendió sobre mí. And in that moment, the Holy Spirit fell over me. No como una idea ni como un sentimiento, It wasn't just like an idea or a feeling, sino como una presencia real. but a real presence. Fue el mismo Espíritu que sentí a los 5 años. And it was that same spirit that fell on me when I was 5 years old. Las lágrimas comenzaron a correr sin parar. And the tears just started pouring down my face. Y yo no era un hombre que me gustaba llorar, yo And era macho. And I did not cry. I was a macho. Mi alma finalmente estaba siendo tocada por su Creador. My soul was finally being touched by its creator. Fue Dios encontrarme personalmente y llamándome por nombre. God personally came and called me by name. En ese momento el pastor me encontró. In that moment, the shepherd found me. Gracias. Ese momento abrió las páginas de mi corazón, And in that moment, the pages of my heart opened. como que me demostró una visión. Like he gave me a vision. Me enseñó todas las decisiones de mi vida, todos los errores, He showed me all the decisions I had made in my life and all of the mistakes that I had made. todas las personas que yo había dañado, incluyendo a mi propia esposa. All of the people that I had hurt, including my wife. Ese momento me quebró. And that moment completely broke me. Mi corazón se llenó de arrepentimiento And my heart filled with repentance. y su gracia llegó rápidamente y me hizo sentir que esto no era condena, And his grace fell really fast over me, and it wasn't a feeling of condemnation. era convicción. It was conviction. Él me mostró esto no para avergonzarme, sino para salvarme. And he was showing me this not to shame me, but to save me. Es como si Dios dijera, It was as a God were saying to me, lo veo todo, sé tu vida entera I see it all and I know your whole life. y todavía te deseo, todavía te amo y estoy listo para cambiarte si tú me lo permites. And I still want you and I still love you if you're ready to allow me to change you. Ese momento otra vez me quebró And más, in that moment, it just broke me even more. pero también me sanó. But it also healed me. Fue el comienzo de mi transformación. It was the beginning of my transformation. Sentí que Él me levantaba sobre sus hombros, levantándome espiritualmente, guiándome de regreso a casa. As if he had carried me on his shoulders spiritually, picking me up and guiding me back home. Después de esa experiencia, And then after that experience, llegué a contarle a mi esposa emocionalmente I came to tell my wife very excited. y le dije, tenemos que encontrar una buena iglesia. And I told her we have to find a good church. Ella confió en mí y dijo que sí. And she trusted me and said, okay. Por medio del Espíritu Santo, los próximos 4 domingos empezamos a buscar una iglesia en donde enseñaban la palabra de Dios, sí. And for the next 4 Sundays, we began looking for a church where they taught us the Word of God, yes. Pero tuve mucho cuidado, But I was very cautious porque en el único que yo confiaba es el Espíritu que me encontró en las montañas, because the only God I could trust is the Spirit that found me in those mountains, el que me encontró, the one that found me, el que me llamó por nombre, the one that called me by my name, el que me dijo, sígueme. the one that said, follow me. Fuimos a varias iglesias en donde no sentimos ese mismo espíritu. And we went to several churches, but we didn't feel that same Spirit. Un mes después llegamos a la iglesia correcta, But a month later, we arrived to the right church. que para nuestra sorpresa era del mismo pastor que estaba en la radio. And to our surprise, it was the same pastor that I had heard in the mountains in Colorado. Ahora, teníamos que manejar 1 hora para llegar a esa iglesia, así como muchos de ustedes lo hacen hoy. And we had to drive an hour to get to that church, just like many of you do today. Pero usted sabe que cuando hay hambre espiritual, la manejada no importa. But you know that when you have spiritual hunger, the drive doesn't even matter. Él nos llevó a las personas correctas, a una iglesia en donde nos recibieron con brazos abiertos y no nos juzgaron. And he took us to the right church with the right people that welcomed us with open arms and that did not judge us. Porque era evidente que éramos personas rotas.
because it was very obvious we were two very broken people, que aún vivíamos en nuestros pecados, still living in our sins. pero nos mandó a un lugar en donde se sintió que el cielo estaba alegre porque una oveja perdida había regresado a Dios. But it felt like a place where people were rejoicing because one of God's lost sheep had been found. Desde ese momento en adelante, no sé cómo vivir mi vida sin buscar el Espíritu Santo de Dios para que nos guíe. So from that point forward, I didn't know how to live my life without seeking the Holy Spirit to guide me. Otra historia que les voy a contar, unos meses después, So another important story, a few months later, vivimos nuestro primer llamado al altar. we experienced our first altar call. El pastor dijo esto: The pastor said this: si estás aquí hoy y sientes que Dios te habla al corazón, este es tu momento. if you're here today and you feel God speaking to your heart, this is your moment. Si nunca has entregado tu vida a Jesús o si has estado lejos de Él y quieres volver a casa, te invito a que pases al frente. If you've never given your life to Jesus, or if you've been far from him and want to come home, I invite you to come forward. Hoy es día de la salvación. No esperes para mañana porque mañana no está prometido. Today is the day of salvation. Don't wait for tomorrow because tomorrow is not promised. Yo estaba en mi asiento sintiendo el Espíritu Santo muy bonito, la verdad. I remained in my seat feeling the Holy Spirit. It was really nice. Pero de repente vi a mi esposa levantarse y ser literalmente empujada por el Espíritu Santo hacia el altar. But then suddenly I saw my wife stand up and be almost literally pushed to the altar by the Holy Spirit. Ahí yo oí a mi esposa entregar su vida a Cristo por primera vez. And there I watched my wife give her life to Christ for the first time. Fue increíble porque fui testigo de cómo Dios quitó su dolor más profundo esa noche. It was amazing because I witnessed how God took her deepest pain away that day. Y en el Salmos 1:47, verso 3, Psalm 147:3 says, nos dice: Él sana los de corazón quebrantado y les venda las heridas. He heals the brokenhearted and bandages their wounds. Y yo fui testigo de esa verdad en su vida ese día. And I got to witness that truth in her life that day. Lo que hizo Dios en ella confirmó lo que estaba haciendo en mí. And what God did in her life that day confirmed what he was doing also in me. Y como hombre, por primera vez, sentí que estaba liderando a mi familia en el camino correcto. And as a man, for the first time, I felt I was leading my family down the right path. Poco a poco, Dios nos ayudó a hacer cambios en nuestras vidas. And slowly, God started changing our lives. Nuestros corazones se llenaron de pasión por Él. No pudimos evitar compartir con todos. And our hearts became passionate to share with others what he had done in our lives. El viejo Jesús Montiel estaba muriendo, The old Jesus Montiel was dying. tal como describe Pablo en 2 Corintios 5:17. Just as Paul describes in 2 Corinthians 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Therefore, if anyone is in Christ Jesus, a new creation has come, the old has gone, and the new is here. Aunque no me bauticé públicamente en ese momento, Dios me seguía bautizando con su espíritu. And although I was not publicly baptized at the time, God kept baptizing me with His Spirit. Nacía un hombre nuevo, con un corazón nuevo, con nuevos deseos y con un nuevo propósito. A new man was born with a new heart, with new desires, and a new purpose. Y me encanta en Juan 3:3. And I love John 3:3. Dice: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Yo lo estaba viviendo. I was living this. Hasta este día, Dios nunca ha dejado de trabajar en el hombre quebrado que soy. Till this day, God has never stopped working on the broken man that I am. Siempre reconstruyendo una pieza de rompecabezas en mi vida quebrada. Always putting together a fragment of the puzzle of my shattered life. Dios me ha conectado con su palabra de una manera muy única y personal. But God has connected me with His word in a very unique and special way. He llegado a conocer la Biblia no solo leyéndola, sino viviéndola. I've come to know the Bible not just by reading it, but by living it. He aprendido sus verdades a través de las experiencias que Dios me ha dado. I've learned the truths by the experiences that He has walked me through. El Espíritu Santo ha sido mi mejor amigo, ha sido mi guía, mi maestro. The Holy Spirit has been my best friend, my guide, and my teacher. Ahora,
Quiero decir que yo naturalmente tengo tendencia de tener dudas y eso me lleva a tener muchas preguntas para Dios. Now, I want to share that I naturally have a tendency to have doubt, and that leads me to have many questions for God. Y sé que no estoy solo en And I esto. know I cannot be alone in this. Un buen amigo un día me dijo, tienes características del apóstol Tomás. A good friend once told me that I have characteristics of the Apostle Thomas. ¿Ya conocen a Tomás, el que la gente le llama Tomás el incrédulo? You know Thomas, the one that the people call Doubting Thomas. Bueno, Tomás fue uno de los 12 discípulos de Jesús, conocido por su valentía, honestidad y deseo de la verdad. Thomas was one of the 12 disciples known for his courage, his honesty, and desire for real truth. Después de la resurrección, Tomás no estaba presente cuando Jesús se apareció por primera vez a los discípulos y le costó creer el testimonio de ellos. And after the resurrection, Thomas was not present when Jesus first appeared to his disciples and found it difficult to believe their testimony. No dudaba el poder de Jesús, luchaba con los creyentes, quería un encuentro personal con el Señor resucitado. He wasn't doubting Jesus' power. He was struggling to believe the people. He wanted a personal encounter with the risen Lord. Y Jesús en su gracia apareció nuevamente y invitó a Tomás a ver y tocar sus heridas. And Jesus in his grace appeared again and invited Thomas to see and touch his wounds. Como está en Juan 20:27, In John 20:27, dice, entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. and he said to Thomas, "Put your finger here and look at my hands. Reach out your hand and put it in my side. Don't be faithless, but believe." Cuando veo su historia, no veo a un hombre con fe débil. When I look at this story, I don't look at a man with weak faith. Veo a un hombre que anhela un encuentro real. I see a man who longed for a real encounter. Un hombre con corazón abierto que decía, Señor, creo, pero por favor, toca mis dudas. A man who had a heart that said, "Lord, I believe, but please touch my doubts." Y lo que me encanta es que Jesús no lo rechazó. What I love the most is that Jesus did not reject him. Jesús no lo avergonzó. Jesus didn't shame him. Jesús se acercó. Jesus came close to Thomas. Se encontró con Tomás justo en medio de sus preguntas. And he met Thomas right in the middle of all of his questions. Y eso es lo que Dios ha hecho conmigo. And that is exactly what God has done in my life. A través de mi propio viaje, Jesús me ha demostrado, igual que a Tomás, que Él es real. And through my own journey, Jesus has taught me that, just like Thomas, that he is real. Él está presente y es paciente con quien los buscan honestamente. And he is present and he can be patient with those who honestly seek him. Ahora, Dios en conjunto con los pastores y la iglesia, And God, in partnership with the pastors in the church, pues han salvado mi vida, have saved my life, salvaron nuestro matrimonio, have saved our marriage. salvaron mi familia. It saved my family. Ahora mi esposa y yo, pues tenemos una hermosa relación, My wife and I now have a beautiful relationship porque Dios no ha dejado de trabajar en mí. because God has not stopped working in me. Quiero compartir que todo este tiempo que he estado refiriendo a mi esposa como mi esposa, I want to share that this whole time I'm referring to my wife as my wife. pero la realidad es que me llevó mucho tiempo para tomar en serio nuestra relación. But it took me a really long time to take our relationship serious Debido a mis propias formas egoístas y la he lastimado mucho. because of my own selfish ways. I hurt her a lot. Tuve profundos problemas de compromiso I had deep commitment issues. y no me casé con ella hasta después de 11 años de conocernos. And I didn't marry my wife until 11 years after we met each other. Este junio vamos a cumplir 20 años juntos And this June we'll be together for 20 years. y hace solo 8 años fue la última pieza que se completó para que Dios realmente comenzara a bendecir nuestro matrimonio en una manera poderosa. And 8 years ago was the last piece that was complete for God to really start blessing our relationship and our marriage in a very powerful way. Y ahí tienen la foto. And this is when we got married. Aquí en McMinnville. Ahora, Dios está usando nuestra historia, So now God is using our story, nuestras luchas, our struggles, nuestros errores, our mistakes,
Todo de una manera muy poderosa y única para traer vida y restauración a otros. in a very unique and beautiful way to help bring restoration to others. Y al cerrar nuestro servicio, And as closing our service, quiero decir que, iglesia, tu testimonio es poderoso. church, I want to tell you that your testimony is very powerful. Y tal vez ustedes no prediquen con un micrófono, But perhaps you don't preach with a microphone, pero predican con sus vidas. but you preach with your life. Predicas allá afuera en el mundo. You preach out there in the world. ¿Se acuerdan de nuestro primer versículo del día? Do you remember the first scripture we read today? Se los voy a recordar. Apocalipsis 12:11. We'll read it again, Revelations 12:11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto a la vida como para tenerle miedo a la muerte. And they have defeated him by the blood of the Lamb and by their testimony, and they did not love their lives so much that they were afraid to die. Esto me dice que tu testimonio es un arma espiritual. This tells me that your testimony is a spiritual weapon. Tu testimonio es luz en la oscuridad. Your testimony is the light in the darkness. Y quiero invitar a todos aquí que sean parte de lo que Dios está haciendo en esta iglesia. And I want to invite everyone here to be part of what God is doing in this church. Queremos estar listos para todas las ovejas perdidas que Dios va a traer a este lugar para salvar y sanar. We want to be ready to receive all the lost sheep who are coming to this place to be saved and to be healed. Vamos a orar, Let's iglesia. pray, please. Señor Jesús, gracias por encontrarnos aún cuando estábamos perdidos. Lord Jesus, thank you for finding us even when we were lost. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia, por tu misericordia. Thank you for your love, your grace, and your mercy. Toca cada corazón en este lugar. Lord, please touch every heart that is here. Sana, restaura y levanta. Please heal, restore, and lift up. Que hoy alguien pueda decir, yo era la oveja perdida, pero el pastor me encontró. I pray that someone here today would say, I have been the lost sheep, but my shepherd has found me. Y esto lo digo en el nombre de Jesús. I say this in Jesus' name. Amen. Amén. Gracias, iglesia. Thank you, church. Oh, okay.